Ассалому алейкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе сити. Хоб бародаро, кадоми дар канали мо нав дромадан тамошо кардистанд, наворои нави моро мебинанд. Будуроин обуна шавен бародаро, зангвачара зер кунед, чунки бо наворои нави мо бохабар шавем. Хоб дӯстон, ҳатман лайк мунен. Ҳар як видеода бародарое ки хона мекобанд, каналҳои ютуба як хело бародаро намефаҳманд. Мақсадш то будуроям бохабар шаванд ки мо сиёмка мекунем ва навор мегирем. Ин поли дастканали мефаҳмонем хонара барои хонаи фурушӣ. Хоб хонаи навбатӣ мо қарор дорад ноҳияи Шоҳмансур, ҳазрати Мавлоно, деҳаи Гулистон. Хоб масҷиди ҳазрати Мавлоно поёнтар мебинед, камтар поёнтар. Ин хона дар сайри ҳай. Ин хона ремонт надора. Ба ҳама соҳибои хона дар Россия хонара меган мефурӯшанд. медроем поли мефаҳмонем хонара. бисмиллаҳи роҳмони раҳим. омадем ба даруни хона. хоб дӯстон, ҳавли 5 сотиқ ин хеле забур сол поли маҳкамаи ҳамсояи неку парашай намедонам гир ба гир смен блокай обши 5 сотиқ заминай. неҷа ҷои агаро дорам не парада ҷои кухняву вана туалет адел накардаги. сафед кардаги намехед. инҷа дӯстон ҷои душевой вана туалет пластик сафед кардаги. туалети заминакия дар пеши вана. инҷа ҷои ошхона, ягон ҷои пасуда, ягон чи монда. хоб дӯстон, обошон ҳаст. ин паро обуш проблема нест. напоруш созай, светам ҳастай, документои хонарам созай. септик надора, канализатсия нест, топли пол, отопление надора. хонаро ба свет гарм мекунад. неки ози хонаро ремонт надорам. ина заминда дарахт. хоб дӯстон, хона душонай. ина бари хона гета ним метр кушодай. хона полни ба кирпичи пухта, ба кирпичи жони сохта шидаги. агаротшам калона хеле бари хонаш. подвал надорам хона. подвал надорам. обши бародаро, ҳамин здание ки мебинем, мо ҳар як хонае ки сёмка мекунем гуфтаестем ки чанд ба чанда. бародарои бо мепурсанд ки намегин размерои ҳамин здания дома. мегӯем ки 10 ба 10 бародаро, 10 ба 10 100 квадратай. ҳар этаж 100 квадрат, 200 квадратай обши. хоб нигоҳ кунед, ин хона да болош монолитай полни шкатур задаги, нахели нимкола сафед кардаги стяжка. хоб ба ин тараф як хона мешава. хонаи 5.5 ба 3. панҷини ба 3.
ин як хонаш камтарак абой задаге. Хафак шудаге. Бурушо фигура задаге. Ишам ҳаму размери бародаро. Панҷини ба 3. Светош ҳаст. خب یک ماشونا در 4 در خونه خیلی بالا شده اینجا جای ارکمش ها میتونه که اینجا کوخونیک نیوزیرش در خونه گفتگن کوخونی در بیرونش تگه میتونه که درون ایرا کوخونیک نی منتظام گذروندگه رشوت خونه را گرفتگه کدوم میسو خونه خرخ چون میتونه که یکی پرش وانه توالت کنه پرش کوخونی این размери ایش 3 با 3 یش چوریکه هر دوش یک размери 3 با 3 سفید کردگه تمام شپاکلیفکا خب بعد این مشونا میبریم پولی که پیچ بخته بولاش چوب زده خب ام همینجا اگر سر کنیم تو رستاکی را 9 میشود 9 با 2 فهمیش 9 با 2 نمیبینیم چند قبط کیپیچ بانه یک کیپیچه اسم پویز ریختگی این خونه را هم 9 با 3 این خونه را رد شد چند گفتگی هن که صاحب خونه میتونن دکنن در خونه شا یا که وانه توالید کنن پروسه 2 خونه کدگی این باید میتونه که تقسیمش کنید این ایجا اینه یا در دیگه کدگی هن جوشا موندگی هن نفسک سلوچه میتونید ایشام عدل نکنید ایشام امیر از میره 9 با 3 اینجا جای بالکن میشه پیشی حالی خب میفاریم با پایان اوزی پولنی گاب میزنیم نرخ نوشا چیزی که نمیفهمین نمرای تلفن یا کارا میمونیم نشد سون یکی نفهمیدین زنگ میزنین با خبر میشین پولنی معلومات پراش هم بتیا یکی در کامنتاری نویسی نشد خونه دوستون خب یک بار دیگر گپ میزنیم با نرخ نوشن پولنی پرا معلومات میتیم خب خونه قرار داد در ناحیه شومنصور حضرت مولانا دهه گلستان ای مسجد مولانا پایانتر میشود 5 سوتیق زمین 100 کвадрат یک етаж 200 کвадрат общий 10 با 10 خونه 6 در خونه общий кухня و چیزش عدلنی دو پاره کدگی خب نرخ خونه $43,000 با سودا میشود
нашод курси тоҷикӣ урусӣ мо мемонем, мебинем дар болои экран. хоб номерои телефон 901 99 34 04 номерои Тоҷикистон, номерои Россия +7 924 175 39 24. ин номерои Россияи WhatsApp дора. хоб нашуд реклама бародаро, дар номерои админ дар болои экран зан занед. а нашуд нархи хонаро фаҳмидан, поёни экранда ҳама адресо навистагиай бидроен зан занен, бо муомила дора дӯстон. раҳмати калон барои одамое ки канали моро дастгирӣ мекунанд.